Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr. Estamos justamente aquí en los muelles, ¿vale? Aquí con los dos personajillos estos. Y nos toca pues la misión del santo apenado del East End. Encuentra a Southampton en los muelles del East End. Southampton era el que está esperando a Harriet, ¿vale? El cura que estaba dentro del hospital. Bienvenido, Relkawolf 2072. Bienvenido y bienvenida al canal. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Nuevo seguidor. Nuevo follower. Y eso, gente. Que nos encontramos a un charquero ahí de sangre. Y supuestamente Southampton ha matado, se ha convertido en vampiro y ha matado a Harriet. Y bueno, Swansea pues nos ha dicho que investiguemos. Y pues eso vamos a hacer, venir para acá a investigar. Vale. Vamos a hablar con toda la gente de aquí. Esto ya está bastante avanzado. Al final Pipa Hawkins no la encontramos por el camino, la tuvimos que matar. Vale. Estos se están recuperando. Hasta que nos cansemos no se van a recuperar del todo. Y ya estaría. Y estos son de los de Whitechapel. Y de momento pues de Whitechapel los tengo a todos con las pistas. Bueno, esto me falta alguna pistita, pero bueno. Esta se me ha ido a la mierda, tío, estos dos. Con las pistas de la bufanda, con lo que hizo. He hecho mal lo de la bufanda, no sé qué ha pasado. Bueno, me da igual. Camelia está bien. Darius Petrescu está bien. A ver, a Darius me lo puedo llevar. Y a este también. Es que ahora me costaría un huevo llegar hasta esta huecha, pero ahora no me apetece, ¿sabes? Luego cuando vayamos a volver al hospital, vamos un momento a Whitechapel, le chupamos sangres. ¿Eh? A ver. Aquí tenemos a un desconocido. ¿A quién es este señor? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Seymour Fishburne. if you must know. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. ¿Alguien en concreto? Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Vale, ¿nadie es digno de su indulgencia? Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Ok. ¿A qué se What's your dedica? occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. ¿Hay algo que la moleste? You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A Vale. worthless idiot. Hostia, nosotros encontramos algo. Pero eso no es, ¿no? Encontramos un reloj, creo. Es complicado ser un buen hijo. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Goodbye, Mr. Fisher. Ay, no. Good evening, Mr. Yeah, Ay. Any chance you can help me find Sean Hampton? the sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Tom Watts. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again.
A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters. Este está jodido. ¿Qué le pasa a este? No sé. Este tiene un resfriado. Vale. Está el 1000, tío. Este va a llegar por lo menos hasta el 3000, ¿no? Vale. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reid? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. Bien. Con la madre no podíamos hablar, ¿no? De momento. Vale, aquí recuerdo que había un chavalín. Bueno, este de chavalín no tiene nada. Hello, boy. Bueno, sí. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Vale, Rufus. Bueno, vamos a preguntarle a Sam Do you know a Hampton. man who lives Me lo quito in en this medio. part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far. Ah, la tortuga turquesa. Un Barking pub knows por aquí. everyone in these parts. Vale, estaría bien. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. ¿Por qué te evitan? Why do people avoid you? They call me Rufus the El Curse. maldito. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. ¿Has pensado alguna vez en irte? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you ¿Qué do estás around haciendo here, aquí? Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. ¿Tienes trabajo? Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. ¿Algún rumor? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Vale. ¿Estás solo? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Deberías ir con cuidado. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Vale, esta es la madre del anterior, ¿no? Sí. So long, Rufus. Be careful. Take care. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Yeah. ¿Eh? ¿No puedo hablar de él? ¿No es este? Ah, no, este es Kingsbury. ¿Pero habla con el Kingsbury ese ya o no? Goodbye, Mr. Fish. Ah, no, Kingsbury es este. Vale. Espérate, vamos a tratarle. Evening, Rufus. Evening, Mr. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. A real doctor treats everyone the same. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you.
Vale. So long. Venga. Para que te animes un poquito, ¿eh? La madre de Fishburne. Good evening, madam. I'm Dr. Reid. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Invíteme a entrar. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Vale. The epidemic is what worries people most these days. It's locked. Echa un vistazo. Vale. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Vale, bueno. Esto I'm no trying to quito en locate medio. Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Subida en Londres, a ver. ¿Cómo va todo por aquí? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? ¿La epidemia genera violencia? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Vale, ¿la pobreza genera más violencia? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Vale, ¿su marido murió en la guerra? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. ¿Cómo paga el alquiler? How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Vale, hábleme sobre el huérfano. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so No, pues, selfish. invítalo por lo menos a tu casa a dormir, Years may have que passed, está ahí en la calle. but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. No, por lo menos lo alimenta, ¿no? Vale, ya estaría de momento. Vale, un montón de pistas. Y bien. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Does grow eyes in the back of that head, sir.
Evening, Rufus. Evening, Mr. Reid. So, Vale. Ay, no han preguntado a la señora. Está sana, ¿vale? Ojo. Ah, es este, cabrón. Vale, ahora tengo la investigación. ¿Por dónde? ¿Dentro? Aquí. Coño, que se va. ¿No puedo? ¿Me había salido? Se está yendo, ¿eh? Es que está un poco lejos. Es que tengo que ponerme aquí. Habrá que esperar que vaya un poco para la izquierda, ¿no? Señora, muévase. ¿Qué hace? No me sale, tío. Es que claro, si se queda cocinando a lo mejor es por eso. ¿No? No entiendo. Habrá que hacer que se mueva a otro sitio. No sé. Está limpiando. Nada, tío, es que se queda mucho tiempo ahí. No sé si tendré que hablar con ella. ¿Ha entrado el tío? Hostia, no me da cuenta. Mrs. Fishburne. ¿Ha entrado? No. A ver si va a ser de aquí. No creo, ¿no? No. Tengo que hacer algo para que se mueva, tío. Señora, váyase a dormir. Es que si no se mueve... What can I do for you, Dr. Reid? Goodbye, Miss Fish. Hostia, me ha salido un desconocido. Every night, the darkness. Good evening. Yeah. Vale. Goodbye, Mr. Fish.
¿Dónde irá este? ¿Se ha movido? Se ha movido. Vamos, rápido. Creo que se ha movido. Se ha movido un poco ahí, ¿eh? Es que se va para un lado para otro. Pero es que aquí no viene. Tiene que pasar algo. Tendrá que entrar o algo el hijo para poder hacerlo. Pero es que me resulta extraño, ¿no? Que me marque esto ahora. Bueno, vamos a pasar, gente. De momento. Vamos a ver. Te investiga las acciones del ciudadano. Pero si no las puedo investigar, me cago en todo. Joder. Está ahí la señora ahí sentada. Que voy a investigar. It's locked. Vale. Parece que no sé por dónde ir, gente. A ver. Está marca por aquí, vale. Había visto por aquí detrás a alguien más. A este, ¿no? Esto es el PAF. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange? Pero este es el PAF del principio, ¿no? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reid. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Vale. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Vale. ¿Quién podría ayudarme a dar con Southampton? Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a Vale, bartender, el camarero. a good judge of Ya me lo character. han If he dicho dos talks to veces. you, then it's fine by me. Respeto I su could make negativa. you tell me, Respeto su but I negativa, perdón. respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Vale, una pista extra sobre el barrio. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Vale. Sobre su trabajo.
How exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. ¿Necesita ayuda? Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. ¿Cómo se reconoce un vampiro? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Sobre la guardia de Preywen. Have you heard of the Guard of Prewen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Vale. ¿Le tienta unirse a la guardia? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. ¿Caza solo? So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Vale. Ya está, ¿no? Sí. Este tiene algo. Está sano. Vale. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Good hunting, my friend. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Sí es. Hasta la última gota, Loco. Este Stone. Voy a hablar con Sabrina, que encontramos algo que está relacionado con su misión. Ahora hablamos con ella. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. This time. Vale. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. Who could tell me then? About a sad saint. Vaya, todo el mundo me dice lo mismo. ¿A qué se dedica? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night, and then I drink some more. Madre mía. ¿Por qué bebe tanto? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Doc. Don't ¿No you trabaja? work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? No tengo tiempo. Me emborracho por la mañana y por la noche. Drink at night. ¿Hay algo que le guste de este distrito? Ay, he saltado la pregunta. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. ¿No tiene motivos para estar contento? No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Venga, va. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But
Do you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. ¿Hay algo que le guste de este distrito? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. ¿No tiene motivos para estar contento? No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. En otra ocasión. Es que era lo mismo de antes, ¿no? ¿Hay algo que le guste? Is there anything in particular? How dare you say such a thing? Lo mismo, ¿no? Sinister. Se repite esto. De joven debe de haber tenido algún sueño. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Vale, era un idealista. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid. Vale, ¿el mundo es tan terrible? Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Háblame de su juventud. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. ¿Sigue viéndose con sus camaradas? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. ¿Cree que puede darse una revolución sin sangre? Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Vale, ya estaría, ¿no? De momento. Este tiene agotamiento. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. ¿No será mejor algo para la resaca? Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Vale. Goodbye, Mr. Dillon. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? A ver. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Vale, que sí. We respect the private. Que sí, que sí. Que hablemos con Tom. Sobre los muelles. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Vale, cuidado por donde pisa, ¿eh? ¿Por qué no marcharse? Nadie se siente a salvo, no me asusta. ¿Nadie se siente a salvo? So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. Sobre este pub. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. ¿El bar es territorio neutral? So this bar is neutral territory then? Yeah.
Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Vale, su jefe debe de ser un buen Your negociador. boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Vale, ¿de dónde es usted? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? No juzgo por el color de la piel. Siento haberla preocupado. No juzgo. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Siento haberla preocupado. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Medio escocesa, medio hindú. Sus verdaderos sentimientos hacia su jefe. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. ¿Quién se ríe? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? ¿Tom la ama? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Vale. Goodbye, Miss Cavendish. Esta está sana, vale. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reid, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Vale, voy a ir al grano y luego le Tom, pregunto. I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? ¿Volvió con su rebaño? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. Debo encontrarlo The cuanto important antes. thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Ok. Este tenía... Estaba sano. Vale. Vale, ahora le preguntamos normal. Vale, sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. ¿Cómo mantiene este sitio abierto? How is it you can keep this place open? Es que hay algunas preguntas que yo creo ya las hemos hecho, pero pasa que las estoy Well, since repitiendo. everybody needs Fue a al principio del drink, juego. my pub is considered neutral ground by most groups. Vamos a acabar que preguntárselas todas otra vez. Para sacar las pistas y todo eso. Puntos de vista diferentes. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Parece que es como un representante. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. ¿Puedo hacer algo? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin.
And with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Vale. Llave del almacén. Sobre los miedos de Sabrina. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Vale, creo que ya estaría... No, aquí hay nada más. Sabrina parece tenerle mucho cariño. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. A ver si puedo hablar algo más con Sabrina. I hope I live long. You still working at this hour? No. Goodbye, Miss Cameron. Vale, Miss Cavendish. Encuentra a Southampton en los muelles del East End. Ah, pero me ha dicho más o menos por dónde era, ¿no? ¿O no? Sí, me lo ha explicado. Aquí, vale. Aquí ha salido como una misioncita, ¿no? Aquí. Ah, es Lady Asbury. Vamos a ver porque nos han mandado misiones. Mira todas las misiones que nos han mandado. ¿Y esta quién es? Es tan desconocido. Ah, tenemos el reloj. Llévaselo a un familiar, véndeselo a alguien. A ver, si se lo llevamos a un familiar, pues mejor. Por eso te digo, es que lo podríamos haber vendido. A ver, esta, cazadores de cadáveres. Preséntate ante los sepultureros. Coge algunos carteles del montón. Vale, el alijo. Localiza donde tuvo lugar el bombardeo. Encuentro que habías perdido de Seymour Fishburne. Bueno, hay un montón de cosas, ¿eh? Vamos a ver. A ver, aquí hay uno. Cazador de vampiros sin igual. Lo de los cartelitos. Vale. Hola. Gracias. Se supone que está por aquí también, ¿no? Parece que ahí están las dos misiones. Los sepultureros. Eso es aquí abajo. Esta zona. El alijo. Está por aquí. Vale. Pues sí. Vamos a hacer el alijo primero. A ver, el bombardeo. El bombardeo creo que está abajo. Sí, esto se puede hacer con la de Tubuina. Bombardeo y la de Tubuina. Vale. Y esta, el collar perdido. Pues el collar perdido está pues por la zona en la que estamos. No sabemos dónde, pero está por aquí. Creo recordar que está más o menos en un sitio.
A ver si lo puedo encontrar. Vale, vamos a coger la misión. Esta, lo de los cartelitos. ¿He dicho? No, había otra. No, había una más cercana. Espérate, ¿cuál era? El de las botellas, ¿no? Sí. Vale. ¿Me puedo salir de aquí? No. Vale, a ver. Archer, ¿con este he hablado? ¿Cuándo habla ya con este? ¿Habla ya con este? Ah, ese es el que salvamos. Los salvamos ahí de una emboscada a escala. Sobre esta parte de la ciudad. ¿Echa de menos los viejos tiempos? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. ¿Qué hay de las bandas? What about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Vale, historia sobre los muelles. Respected figure. Surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Vale, ¿y la gente de aquellos tiempos? Do you still know anyone from the old days, I mean? Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. ¿Nuevos rostros? Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Vale, ¿quién confiaría? Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom. Tom's Vale. his name. Camarero. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. Vale, personajes extraños. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Vale, preguntas personales. Vale, ¿ha sido siempre tan Have you resentido? always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Son tiempos With difíciles. everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of Si one of supiese those las ratas que nos hemos comido ya. nearby, just chewing on a living rat's Qué asco. insides. Hábleme de los Wetwood Boys. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel.
but we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Háblame de la guardia de Priwen. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Vale. ¿Por qué se unió su hijo a la guardia de Priwen? Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. ¿Y por qué se unió? You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbeard? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. ¿Dio alguna So explicación? your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reid, but I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Vale, pues lo tiene todo ya, ¿eh? I'm looking for a man. The sad saint. Interesting. I spoke with him about my missing son a few days ago. Goodbye, sir. Está bien, ¿no? Este está sano como una roca. Vale. Pues creo... A ver si sé llegar a donde estaba antes, tío. A ver... Era por aquí. Aquí. Quiero recordar que por aquí abajo estaba el collar, tío. Creo, ¿eh? ¿Cómo llegar? No lo sé. Por aquí tal vez. O sea. Es que no puedo entrar ahí. Para eso tengo que entrar a la casa, ¿no? Ah, ¿cómo entras ahí? Claro, es que aquí se puede entrar de alguna manera. It's locked, all right. Pero no tenemos permiso todavía. Tenemos que conseguir la llave seguramente, ¿eh? We don't need no wars to worry us. People are dying here right on. Vale, estoy mirando los tejados, a ver si puedo hacerme un poquillo de TP. Vale, a ver, el almacén debe ser este, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? Vale. El almacén de la ginebra. Hola. Gracias por matarlo. ¿Qué hace? Ya es como me ha enganchado, tío.
Hostia, que se ha recuperado toda la vida. Claro, se te comen los cadáveres. Hijo de puta. Mierda, mierda, mierda. Que me quedé sin estamina. ¡Ay! Hijo de puta, cuando le queda un golpe. Cuando le quedaba un golpe. Bastardo. ¿Se ha recuperado otra vez, tío? Mierda, coño. Yes. Cabrón. Está arriba, ¿no? Vale, esta es la llave. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Bien. Joven arrestado por intento de asesinato. Anoche un muchacho llamado Tom Watts fue arrestado por la policía por el intento de asesinato en el conocido restaurante La Campana de Plata de Percival Street. El sospechoso fue visto delante del restaurante apuntando con una pistola a los clientes durante un minuto, pero sin disparar. Dos testigos denunciaron de inmediato su comportamiento. Watts fue arrestado sin oponer resistencia, pero se negó a dar explicaciones por sus acciones. Solo estuvo dispuesto a decir su nombre. El arma estaba cargada, confirmó el agente que respondió a nuestras preguntas. Es probable que Watts sufra la condena de los tribunales de su majestad debido a su falta. El joven ingresará en prisión durante al menos unos años. O sea que estuvo en la cárcel, el camarero. Camarero. Una de mero. La de antes, ¿no? Oh. Vale, esta misión. Bueno, luego tenemos que volver a terminarla. Vamos a coger otra. Era lo de los carteles, y estas dos estaban también, ¿no? Los sepultureros es abajo, parece. Los carteles es aquí, ¿no? Un poco más para adelante. Y luego tenemos esta.
Que está más cerca todavía. Vamos a hacer esto, ¿no? Sí sé salir de aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Ah. ¿Dónde estás, cabrón? He encontrado el reloj, ¿no? Ah, claro, es que el reloj lo teníamos. Claro, por eso lo dije yo antes. Menos mal que no lo vendí. Vale. Hostia, mira, lupara usada, tío. A ver. ¿Es de largo alcance? ¿Es una pistola normal? Bueno, habría que mirarla. Habrá que echarle un vistazo. Hostia, no puedo pasar. I cannot enter. No puedo pasar por aquí, gente. Come. I can't believe I'm doing this. También está cerrado por este lado, It's gente. locked. Vale, no me deja entrar a esta zona de aquí, tío. Aquí un escondite, ¿eh? Vale, y aquí teníamos una misión al lado de esto. ¿Era lo de los carteles? No, los carteles están aquí. Me jodas, también está dentro. Es que encontrar una manera de entrar, ¿no? Vamos al refugio. A lo mejor desde aquí podemos pasar. Es del refugio al principio, creo. Ahí. Bueno, tengo uno de cada.
Este es el reloj, creo. Vale. A ver, el arma nueva ¿es esta? Es una escopeta también, ¿no? No se parece a una escopeta. Una recortada o algo así. Me mete mucho menos daño que la otra, la verdad. No sé si merece la pena gastarse la base en esto. Yo no lo haría. Sí, es cargador 2. Fijaos, esta es lo que mete. No merece la pena. No merece la pena, joder. A ver. La de Praywen. Esta sí que la podemos mejorar. Esta conseguiríamos 25 de aturdimiento y aquí el consumo de energía y suma 3 puntos de aturdimiento al acertar un objetivo con un arma. Y esta es para aturdimiento mejorado, energía, un 50-50. Venga, voy a mejorar esta, gente. Uy, mira, falta casi una de estas para conseguir el nivel 4. Todo esto no lo podemos mejorar todavía. Aún nos quedan piezas de empuñadura eficaz de esa. Vale. Vale, por aquí no puedo pasar a ningún otro lado. Vale, no puedo hacer ninguna misión de estas, tío. De momento. Habrá que hacer la principal para que pueda pasar aquí o algo. O a lo mejor hay un atajo o vete a saber. Por otro lado. No sé, por allí o por aquí. Por allí. Aquí estamos cerca de lo de... Son. Así que lo que vamos a hacer es ir a verle. Ya está. Es que hay que entrar aquí. Vale, Barlow la llama. Primero me cargo de ti, amigo. Joder. Cabrones. No, no, no te metas en medio de la llama.
Hijo de puta, cómo me ha pillado ahí. Me cago en 10. Joder, con las llamitas, Estás pesadito con la puta llama. Míralo. Que no para de traer gente, tío. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él, gente. Venga, y esto para terminar. Mira, para verle un corriente, un arma, tío. Vale, salud a tope. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Vale, a ver. Hay que ir para allá ahora. Aquí no tengo otra salida. Estoy mirando a ver si puedo subir por algún sitio de aquí arriba. No. Orillas del Bajo Támesis. ¿Dónde estoy exactamente? Por aquí, vale. Sí, al final vamos a tener que dar la vuelta entera a los muelles. Cabrón. Tú, gilipollas. No sé ni dónde estoy ahora mismo, Hostia, mis amigos. Vale.
Fear no evil. We do the Lord's work here. Have faith. Filthy fucking thing. Vale, esto no sé si he hecho el atajo. Claro, y por aquí era por donde tenemos que ir. Es por aquí. Voy a echar un vistazo a ver qué hay aquí. Inmediaciones del refugio nocturno. Vale. Vale, ya estoy en la zona que yo quería. Vente. Esto es el refugio, creo. Cartel antivampiros. El peligro está más cerca de lo que cree. Ya están aquí. No permita que se hagan con el reino. ¿Ve a alguien vampiro? Busque ayuda. Eiko Throckmorton, cazador de vampiros experto. Este es el que hemos conocido antes. Pega 5 carteles en la calle de los Muelles del East End. Quema todos los carteles. Decide qué hacer con la campaña. Vale, vale, vale. It's locked, all right. Vale, esto es el refugio, gente. Ahora, a tomar por culo. El cazo vampiro, por culo. Que si no van a ir a por nosotros, hostias. Claro. Vale. Vale, estos estarán aquí dentro entonces, ¿no? Claro, serán los que todavía no conozco, que están aquí en la parte esta de aquí. Vale, es que recuerdo que podíamos hablar
por aquí con esta persona. Y no sé si había alguien más por aquí. Aquí, creo. Good evening, miss. Ah, este era mercader también. Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Méteme a entrar. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Yeah. Primero te robo, señora. Soy un vampiro despiadado. Y luego hablamos. It's locked. Esta necesita una llave. Rodney, acabo de enterarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa, pero ya te habías marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo ya. Por favor, busca la manera de contar conmigo cuando recibas este mensaje. ¿Cómo sé que puedes llegar a ser muy precavido? Y para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilizaremos un código en nuestro encuentro. Silbaré mi nombre, Jack, en Morse, y tú silbarás el tuyo, ¿entendido? Así sabrás que soy yo. De momento es mejor que sigas escondiéndote. Los Wetwood Boys van pregonando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. Nueva investigación. Vale, este es el pavo este, ¿no? Ah, no, este es otro. Espérate. Good evening, Miss Jack. Of course. Of course. So, Dr. Tippets. What brings you Me ha confundido con el Dr. Tippets. I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Ah, mira el reloj. No, busca I'm Southampton. looking for Sean Hampton is... Subida en Londres, sobre el barrio. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. ¿Quiénes son las personas más influyentes? Es que lo del reloj creo que lo... No sé si tenemos opción de dárselo a ella o a otra persona, no me acuerdo. I would say in that case, it's you, Dr. Tippets. ¿Cuida alguien de usted? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Vale. No se ve nada de lo que ha pasado a su hijo, de lo que le ha pasado a su hijo. Really no idea what happened to your son. No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of Vale, que yo me he perdido. There's something bad. ¿El hijo está muerto? Jack cuida muy bien de usted. Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. Pobrecita. Vale, he encontrado este reloj. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Claro, encontraríamos del cadáver. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets?
Please, for your charity. Vale, 50 charines. Esta me la puedo merendar ya si quiero, Ojito, No, pero aún le queda. Aún le queda para estar a tope. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Vale, ¿y esta qué tenía? Cefalea, vale. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Vale. Goodbye. Vamos a hablar con el de fuera. Good evening. I'm Dr. Reid. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Vale, a ver, no eres un hombre de negocios. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Vale, sobre el What barrio. can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. ¿Quién es esa señora? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Vale, ¿qué le ocurrió a su hijo? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack, rumor has it he tried to tackle some gang. Que no sé si podíamos hacer que se pasase por su hijo o algo I heard he así. was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Claro, menos mal que no le he dicho que estaba muerto. ¿Por qué no buscas ayuda? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I'm looking He's a caretaker. something. Sorry. Hagamos un trato. A ver qué vendes, amigo. Ahora que tengo pasta. Vale. Muestra de sangre vigorosa. Acciones vampiras y skulls. Caja de música. Con una carta doblada. Barra de plomo, una esquela de aluminio y aluminio en polvo. La grasa creo que me haría falta también. Ah, ya le puedo vender cosas de estas, A ver. La porra esta creo que se la voy a vender.
¿Para qué la quiero? No me voy a vender los frascos estos. Ahí quiero tanto frasco. La munición se la voy a vender también porque luego la puedo recargar. Y ya está. Vale, estos anillos se pueden vender. Medalla militar. Probablemente Newton Blight se la regalara a Oswald Thatcher. Ah, vale, esta es la que... de la pareja esta de gays que estaban abajo del hospital. Que hemos matado a uno de ellos ya. O ya la vendo esta. ¿Para qué la quiero? Este no, porque eso está relacionado... Bueno, a ver... Acabo de entregarle el reloj. ¿Ya me la ha vuelto a dar? ¿O qué? Bolsa pequeña con trastos. A ver. Espérate. Esto lo podemos abrir, ¿no? ¿O no? Vamos, lo tendré que reciclar. Caja de música. Vale. Querido Jack, te escribo esta carta ahora que aún poseo la fuerza y la voluntad. No es que tenga nada que ocultar o que temer, excepto quizá el miedo a olvidar lo que quiero decirte. Siempre he sabido que te convertirías en alguien importante, alguien bueno y educado. Lo sabía desde que eras un niño, cuando preferías leer libros en lugar de salir a jugar a la calle. Lo sabía cuando me ayudabas a llevar la compra antes de ir al colegio y limpiabas la casa a la vuelta. Estoy orgullosa de tenerte como hijo, y no solo por ser tu madre, sino por la facilidad con la que te desenvuelves con todo lo que te rodea. Siento mucho haberme convertido en una carga para ti últimamente. Nunca olvides que te quiero y espero que nunca dejes de quererme. Enid. Vale. Esto, Rodney acaba de... No, esto sí, esto lo hemos leído antes, ¿no? Pues, artículo del periódico... Vale. Nueva pista. Good evening. Vale, hay que hablar con la señora. ¡Yepa! Good evening, Miss Gilligan. May I come in? Of course, of course. So, A ver, ¿por qué se siente tan culpable por su hijo? Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gilligan. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Pues ya estaría, no tengo más. Goodbye. De momento. I'll find you something.
¿Estas marcas? Hay un escondite aquí. Pero este lo habíamos visto ya, ¿no? ¿No? Ah, no. No lo habíamos desbloqueado, gente. Se ha puesto esta. El escondite. Perdido. Vale, esto no lo voy a poner ahora. El collar. Bombardeo. ¿Cómo me voy a quedar la ginebra? ¿Por qué me voy a quedar la ginebra yo? Se la doy, ¿no? No sé. Informa a Mort. Vale, estas dos están en el bar. Y este, presente de los sepultureros. Y esta tenemos que ir también a la parte sur. Bueno, pues luego cuando volvamos, vamos a ir al bar primero, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. A ver, el bar estaba aquí, ¿no? Claro, sí, y aquí está lo otro. Para pasar al Southwark este. Tenemos que ir por aquí. Vale. ¿Y cómo está la situación? Vamos a ver. Me faltan 2 personas que tengo que hablar con ellas. Vale, que estaban al lado, aquí al lado. Claro, es que podríamos hablar ya y descansar. Porque aquí hay gente ya que ya he ayudado ya. Vale, y aquí hay gente que tengo también que se está recuperando. Me vendría bien. Ah, pero me faltaba... Ah, no, que me podía haber merendado alguno de estos. Simplemente ya está. Al Cadogan este o al Petrescu. A Palmer, pero no, Palmer no, todavía no te dan las misiones. Bueno, ha dado un par de ellos. Este tampoco, porque no tengo las misiones hechas, ¿vale? Sí, me podía haber liquidado a este señor. Vale. Y a este. Son 3000. Pero bueno, eso lo puedo hacer más tarde. Entonces, vamos a hablar con los 2 personajes que me faltan, que creo que están aquí abajo. A ver, no sé cómo llegar rápido. A ver, ¿puedo salir por otro lado, por aquí? ¿O no? No, no. Vale, es que es allá abajo el refugio, o sea que... ¡Epa! Vale. Por aquí al entrar había una señora. A ver si puedo desbloquear esto. Vale, es que para que luego podamos ir rápido. Vale, es esta señora. ¿Hay 2? Sí, perfecto, son las 2 que nos faltan. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Vale, su vida en Londres, ¿a qué se dedica? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Tranquilita, que me gano el pan. Los médicos también trabajamos duro, As I told you, I'm a y salvamos vidas. You have to work a lot to earn that title. Oh, doctor.
Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? No soy de su grado. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Vale, sobre esta parte de la What ciudad. can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Dígame qué opina de If mí. you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Vale, me ve como a un You enemigo. don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Lucho contra la pobreza, no tiene ni idea de quién soy yo. Tiene razón. Bueno, vamos a seguir el juego. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life. Hostia, es que por culera, tío. Te voy a chupar la sangre en cuanto pueda, ¿eh? Y puedo. Así que cuidado, ¿eh? Te pongas tonta. Está sana, vale. ¿Está involucrada en el movimiento sindical? You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. ¿Perdió su trabajo por sus You lost your ideales? job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses. Vas a hacer PRP, no sé si estás por ahí. ¿Vas a hacer directo? Por mandarte ahora a la Reid. ¿No cuenta con el apoyo del sindicato? Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, No. Ah, I vale. lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Hoy tienes sesión de esa de rol. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Estoy con dolor de costillas y me apetece estar tumbado. ¿De costillas? ¿Qué te ha pasado? Well, I'll... It's locked, all right. Mirad la maquinaria antigua, tío. Del año 18. La revolución del vapor. What have we here? Lost your horse, governor? Or are you just out your mind? Refugio nocturno de Southampton. ¿Aquí podía dormir yo? Vale, señor, esta es mi plegaria por mi querida madre, Gertrude Paxton, que ahora espera a sus hijas en el cielo. Hasta que ese día llegue, le doy las gracias por ayudarme a empezar el día y a sobrevivir en la más honesta modestia y pobreza. Por favor, proteja al pueblo del señor Hampton, que nos deja pasar la noche en su refugio. Pido humildemente tu perdón por el rencor que le guardo a mi hermana Giselle, tras la muerte de nuestra madre. Que Dios la bendiga. Gracias, señor, por escuchar mis plegarias. Amén. Esto será una pista para la que acabamos de hablar. Lottie Paxton. Ah, vale, que son hermanas estas dos, hostias. Vale. No me acordaba. ¡Oh, lagazo! Lagazo rico que tiene el juego este. Señora. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you?
A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. ¿Es peligroso trabajar de noche? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. ¿No tiene hogar? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Vale, ¿el santo apenado? What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. You better watch your back, Mr. Reid. ¿Cree que debería marcharme? You really think I should go back to a safer place, Miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. ¿Qué peligros hay por aquí? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Vale, sobre la muerte de su madre. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Plain and simple. Giselle la mató. She killed her with her daily Bueno, con sus caprichos diarios, su arrogancia y sus quejas. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Giselle no es tan fuerte como usted. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. ¿Por qué no perdona a Giselle? Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reid. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Vale. Goodbye, Miss Paxton. Esta estaba bien. Está sana, vale. Voy a hablar con la otra. ¿Dónde está la otra? Aquí. A ver qué me dice. You again. What do you want? Hábleme de Southampton. Giselle, I know you sleep at Sean Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. Creepy. Sobre la muerte de su madre. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. Debería hablar con su hermana. Lottie no pensaba lo que le dijo. Tiene muy mal carácter. Lottie no pensaba lo que le dijo. Your sister was suffering too. I'm sure she didn't mean what she said. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Vale, jamás se disculpan. Pues muy bien. Well, I'll leave you.
Pues ya estaría, solo nos quedaría hablar con el señorito Hampton, el sacerdote. Ah, está aquí. Vale, no sé si descansar ahora, tío, o luego. Coño, un papel plegado. ¿Toto? Vamos a ver. Joder. ¿Dónde está el menú, tío? Aquí. Perdóname, Dios, por lo que voy a confesarte. A veces desearía no haber evitado que Dyson Delaney se ahogase cuando cayó en el canal. Ya está, ya lo he dicho. Por favor, señor, perdóname. Soy un humilde pecador. Es posible que Dyson sea el caso más frustrante al que me he enfrentado desde que abrí mi refugio nocturno de East End. Durante años he intentado entender por qué me irrita tanto este hombre y creo que he descubierto el motivo. Dyson ha dejado de luchar para siempre. He conocido a muchos beodos en mi vida, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. He sido testigo de la lucha con sus demonios, su pasado, su culpa y sus fracasos. En ocasiones incluso pueden darle a un hombre al mal que albergan en su interior. Otras no son capaces de identificar el auténtico motivo de su desesperación. Pero en la mayoría de casos, para estos hombres y mujeres, beber era un modo de seguir luchando. Está claro que se trata de una forma inútil y destructiva, pero al menos esta autodestrucción significa que algo los hace sufrir y que siguen combatiendo el dolor que sienten en su interior. Incluso los más alcohólicos como William Bishop siguen luchando contra su adicción y pidiendo ser salvados, rogando la luz de Cristo. Y mientras deseen ver la luz habrá esperanza, pero a Dyson Delaney ya no le queda esperanza. No bebe para aliviar su dolor, no. Ahora estoy convencido de que bebe constantemente solo por el sádico regocijo de ahogar toda esperanza. No sé qué es mayor pecado, desechar deliberadamente la esperanza de tu corazón o disfrutar afablemente de la autodestrucción. Vale. Por aquí creo que podríamos ir a las alcantarillas esas también. A otra parte de las alcantarillas. It's locked, all right. It's locked. Madre mía, qué lagazo que mete este juego, chaval. Yo es que flipo con el juego, de verdad. Madre mía. Qué mal optimizado que está este juego, tío. Por Dios. Madre mía, chico. Para allá. Joder, macho. Vale. Entonces no podía dormir por aquí, ¿no? No. Si quiero dormir tengo que irme al refugio. Vale, voy a hablar con él, gente, porque si no... Es que no quiero que se hagan las 2 horas de guardado, tío. Y se me van a ir a la mierda. Está por aquí abajo él, ¿no? ¿Dónde estaba, tío? Estaba por aquí abajo, ¿no? Por aquí. Why the long face, Doctor? Eso es todo lo que le preocupa. Ambos hemos cambiado mucho. ¿Cómo se atreve? Ambos hemos cambiado mucho. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will.
As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. No tiene miedo de lo que es. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. ¿Los símbolos sagrados lo repelen? You think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ha de beber sangre. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Si tú lo dices. ¿Por qué ha vuelto? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Vale, ¿una escala ayudando a la gente? Wonders never Ese Samo, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo estamos? Managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet Te you hace directo restrain. tumbado como una ¿qué? Odalisca. ¿Recuerda a William? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst. Ah, estás currando. Hostia, es que te sea leve, tío. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. Ánimo. He could not shake the Ya sabéis que podéis pasar por el canal de Samuel of Games y por el canal de Multiverpe, que hoy no están activos, pero bueno, mañana seguro que le dan cañita. Mató a Harry Jones. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Dice que es inocente. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. ¿Qué tal el juego? Mucho diálogo, ¿eh? Sí, te tiene que gustar, ¿vale? Es mitad diálogos y investigar, ¿vale? Tienes que tomar decisiones y todo eso. Y mitad peleas. Tienes que mejorar el personaje y todo. Y según como lo mejores, si te alimentas de las personas que sentencias y todo eso con la sangre y todo el rollo, pues te dan más experiencia. Y si no, pues te dan menos. Pero si te alimentas, puedes causar serios problemas en el distrito en el que estés y se vaya toda la mierda. Está guapo. Bueno, la historia está guapa, Hombre, yo te lo recomiendo que lo juegues. Estoy impresionado, tengo curiosidad, no estoy impresionado. Te lo tomas con calma. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Toma ya. Pues mira, justo me viene para dejar el vídeo aquí, que me queda 1 minuto y 15 para que no sean 2 horas. Y así se renderice más rápido. Vale. Pues lo dejo aquí porque habrá grabado justamente aquí. ¿Vale? Y luego a la tarde seguramente le demos más cañita. No sé si le daré a este o a otro juego, pero porque hoy ya llevamos ya casi 4 horas de directo de Vampyr. No lo sé, ya veremos a ver lo que hago. Me lo pensaré, voy a comer y cuando termine de comer veremos a ver. Un besazo, gente. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.